Ay, nandiyan si Aisha. Si ate. Ah, wala. Ah, baka nandun kay na Lola Penny yun. Puntahan nga natin yun. Siguro yun yung nakiki-wifi. Ayan. Nandiyan ka pala. Ano, babe? Hinahanap kita eh. Siguro nakiki-wifi ka, ano? Ah, naka-wifi. Naka-wifi. Baka ba? Kaya, tumatay dito nakika-wifi. Boy. Boy, ano password? Pakonek ako, pakonek. Ito, password. Free wifi dito eh. Boy. Suman, password. Free wifi dito kay na kapoy po eh. Ano kapoy po eh. Tambay muna tayo dito, makiki-free wifi. si boss, oh, relax oh, taas kamay po, nakiki-wifi lang yan no. Hoy oh, relax na tayo sa nakiki-wifi lang yan no. Makakonect nga dito. Kukonect tayo ng wifi. Busy to si Poy Poy oh. Busy. Ah, sipag. Sipag ni Poy Poy mo. Poy, pa-connect. Pares! Poy, pa-connect. 君の虜になってしまえばきっとこの Pares lang ka tapos. Ah, paras ba yun? Paras mamaya. Pares, ang ka ba? Kaya pala eh. May kapalit na pares eh. Relax oh. Taas kamay po oh. Yaya, hanggang mamaya kami dito, 12 hours, wifi. Only wifi. Ayos ang tambahin dito, may free wifi. Kahit dito ka lang matulog, ipaglalatag pa kita. Yes! Kaya pala wala sa bahay eh, nakiki-wifi eh. Ala? Alan? Ano? Papakainin mo ako, babe. Ikaw? Eh, naka-free wifi ka lang eh, papakainin ko po. Tara na, uwi na tayo. Papamerienda yun daw, papamerienda na lang isa eh. Yes, nakakonect na tayo.